आमे ए वीडियो रे पाठ 13 गुणन और हरण विषय पढ़िबा। कौन पढ़िबा? प्रथमे जहाँ हमर पाठ अच्छी बही रे ता पढ़िबा, तापर जहाँ अभ्यास अच्छी ता पढ़िबा, तापर ए दुटा पढ़ी सारला परे अभ्यास कर सारला परे एई विषय रु आदर्श विद्यालय परीक्षा रे नवोदय विद्यालय परीक्षा रे वृत्ति परीक्षा रे जो सब प्रश्न पत्र आसी से गुडाकर भी समाधान आमे पढ़िबा। केमिति पढ़िबा? पढ़िला बेले वीडियो को स्टॉप करी नोट करबा। जदी पढ़िला बेले तुम कोठी देखिलो कि मु किछि कथा कहूछि जोटा नोट करबा दरकार, वीडियो को बंद कर दबो, सेठी बंद कर देकी नोट करिवो। खाता कलम काढ़ी रखिथिबो, सेतरा नोट करिवो। वीडियो को मूलरू शेष जाए भलिकी देखिवो। वीडियो को मूलरू शेष जाए भलिकी देखिवो। देखि साइला पर अभ्यास पत्र करिवो, जोटा लास्ट को करछि आदर्श विद्यालय नवोदय विद्यालय रो जो प्रश्न पत्र गुडा शेष जाए करछि से गुडा भी तम माने करिवो। तबे चलो आरंभ करिवा। जदि ए आम चैनल आदर्श ओडिया को आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती तान दयाकरी सब्सक्राइब करि नियंतु। आमे नवोदय विद्यालय पई लाइव क्लासेस करूछु मागणा रे, आपन को प्रिपेयर करिवो नवोदय विद्यालय पई आदर्श विद्यालय पई वृत्ति परीक्षा पई। ए जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करिना तान प्लीज सब्सक्राइब करि नियो। तबे चलो आरंभ करिवा। पाठ 13 गुणन हरण विषय पढ़िबा। परेश बाबू सकाळ उठी बगीचारे लगाइबा पई बिलକୁ गले। से सकाळ जळखिया खाइ नथिले, तेणु मांक कथारे बापांक पई जळखिया नै सिपुल ओ पायल बिलକୁ गले। बापा जळखिया खाइले। बापा सिपुन को कहले, सिपुन केते कबिचारा दरकार नहीं आस, मु पूरा बिलरे लगाई सारी घर को जीवी। बापा सिपुन को कहले, आउ केते कबिचारा अच्छे नहीं आस, मु पूरा बिल लगे देकी जीवी। सिपुन घर को जाई कबिचारा आनिला। बापा चारा गछ लगाई देखिले सिपुन आनिथिबा कबिचारा सरीगला और लगाइबार कार्य मध्य संपूर्ण हो गला। यह देखी परेश बाबू बहुत खुशी होई पुओ को पचारले, तू एपरी हिसाब पाइलु केउठु? सिपुन कौन कला, सेतिकी कबिचारा आनिथिला जहा द्वारा कि कबिचारा लगे परे पूरा जेतिकी लगेबार थिला सब काम सरीगला। पायल पचारला, केते कबिचारा दरकार तू किपरि जानिलु? सिपुन कहला, तू जानि परनु कि प्रति पटाळे रे लागिथिबा कबिचारा संख्या गणि देली। से प्रति पटाळे रे केतेटा कबिचारा लागिछि गणि देला। मनकर एठी 10टा लेखा प्रति पटाळे रे लागिछि। आउ गछ लागिबाकु थिबा पटाळे संख्या गणिली, आउ केतेटा पटाळे खाली अछि ना 4टा मनकर खाली अछि। आ प्रति पटाळे थिबा कबिचारा संख्या को पटाळे से गुणन कर देले, केतेटा अछि पटाळे खाली अछि 4। आ प्रति पटाळे रे केतेटा लागुछि 10टा लेखा, ताले से कोन कर देला 4 गुणन 10 40टा कबिचारा नहीं आला। फल 10टा लगे द्वारा पटाड़ी भी सरीगला, कोबी पुआ भी सरीगला। आस देखा सिपुन किपर गुणन कला। प्रति पटाळे रे लागिथिबा कबिचारा संख्या, प्रति पटाळे रे केते कबिचारा लागिछि 236टी प्रति पटाळे रे। आउ पटाळे संख्या 4, ताने ये कोन कला 237 रे 4 गुण देला। 236 रे 4 केमिति गुणा हबो ना, प्रथम सोपान कोन करिवो नहीं, जो 236 जो ताको विस्तारित ऊपर लिखिदेव। विस्तारित ऊपर लिखिले केते लिखियो 200 प्लस 30 प्लस 6 एभला विस्तारित ऊपर लिखियो। लिखि सारा पर यही प्रत्येक संख्या सहित ए विस्तारित ऊपर प्रत्येक संख्या सहित 4 गुणी देव। विस्तारित संख्यार प्रत्येक संख्या सहित 4 गुणी देकी जहाँ गुणफल है ताको मिसाई देव है। या सहित 4 गुण है ताने कौन 206 रो 4 गुण केते 24। प्रथम सोपान एटा बाहरी गला। यार एकक संख्या सहित ये जो 236 रो एकक संख्या सहित एटा हूँ गुण्य, एटा हूँ गुणक। गुणक हूँ 4, गुण्य हूँ 236। 236 रो एकक संख्या सहित गुण देला 24 हो गला। तापरे कौन है 30 रे 4 गुण देवा। 30 रे 4 गुण केते 120। तापरे 200 रे 4 गुण केते 800। एटा सबटा मिसा देवा। 4 को 4 2 2 4 8 के 9 944 हो गला। सेटा एटी करिछि समिति से गुणी देला। आशा लिखा एठार गुण्य केते गुणक केते गुण्यटा होची गुणियटा होची केते 237। एट लिखिदेव 237 गुणक केते 4। प्रथम सोपान गुणफल केते हला? प्रथम सोपान कोन हला एटा 24, कारण 237 रो तार एकक घर संख्या सहित 4 गुणा हला। द्वितीय सोपान केते 3 3 होची 10 घर अछि। 3 रो 10 गुणा 30 30 गुणन 4 केते हला 120। एटा लिखला 120। तृतीय सोपान केते 2 सहित गुणा हला। 2 होची 7 घर अछि, तानी माने केते 200। 200 रे 4 गुणा हला 800। एटा 800 लिखिदा। प्रथम सोपान गुणफल, द्वितीय सोपान गुणफल, तृतीय सोपान गुणफल जोगफल केते, जोगफल केते गेला हम एटी देखितिले 944। एटी 944 लिखिदबा। ए भला गुणन करंती। बापा जदि पटाळे रे 236टी गछ थाई 47टी पटाळे थांदा तबे केते गछ दरकार होइतांता? से बला प्रति पटाळे रे 236टी गछ लगा होची, जेमिति 47 थांदा। ताने कोन करथांता? हम 236 रे 47 गुणी थांते हैला। 247 रे 47 केमिति गुणिया ना, प्रथमे 236 रे एटा 7 गुणी दबा हैला। गुणकर एक घर संख्या, गुणकर एक घर संख्या केते 7। 237 रे प्रथम 7 गुण दबा हे गला 1652। तापरे
ସେଇ 236 ରେ ଗୁଣ କର 10 ଘରେ କେତେ ଅଛି 4 ମାନେ 4 10 ଘରେ ଅଛି ମାନେ ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ କେତେ 40 ଗୁଣି ଦେବା 236 ରେ 40 ଗୁଣି ଦେବା ହେଇଗଲା 9440 ତାପରେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ହେଲା 11092 ସମୁଦାୟ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 47ଟି ପ୍ରତି ଧାଡିରେ ଥିବା ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ 236 ମୋଟ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣନ କରିଦେବା 236 ଗୁଣନ 47 ଏଠାରୁ ଗୁଣ୍ୟ କେତେ ଗୁଣକ କେତେ ଗୁଣ୍ୟ କରିଦେବା 236 ଗୁଣକ ହେଉଛି 47 ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ 11092 ତାହେଲେ ଆଉ କେମିତି ଗୁଣି ହେବ ନା 236 ରେ 47 କେମିତି ଗୁଣିଆ ଦେଖ 236 ରେ 47 ଗୁଣିଆ 236 ରେ 47 କେମିତି ଗୁଣିଆ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ୟ ତେଣୁ ଗୁଣକର ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁଣିଆ ଏଇଠି 742 4 2 42 4 2 42 2 2 ନେଲା 4 7 21 4 25 25 ରୁ 5 ନେଲା 2 7 ଦୁणे 14 2 16 ହେଲା ତାପରେ 4 ଗୁଣିଆ ୟା ସହିତ 4ଟା ହେଉଛି ଏଠି ଦଶକ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଗୁଣଫଳ ଆସିବ ଆମେ ଏଇ ଦଶକ ଠାରୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା 424 24 ରୁ 4 ନେଲା 2 4 3 12 2 14 14 ରୁ 4 ନେଲା 1 4 ଦୁणे 8 1 9 ଏଠି 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇଟା 0 ରହିଗଲା ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା 2 ରୁ 0 ମିଶିଲେ 2 5 4 9 6 4 10 ରୁ 0 ନେଲା 1 9 10 1 11092 ଏତିକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବି ବାହାରିଥିଲା ଏଇ ସମାନଟାକୁ ଆମେ ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା ଗୁଣନ କେମିତି କରିପାରିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଲାଟାଇସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହେଲେ ଲାଟାଇସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ ଥରେ କରିବା କାହାକୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିବା ଲାଟାଇସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଗଣିବା 345 କୁ 68 ସହିତ 345 କୁ 68 ସହିତ ଗୁଣିବା 345 ମାନେ ଇଏ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା 3 ଏଠି ଲେଖିଦେବା 4 ଏଠି ଲେଖିବା 5 ତାପରେ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେବା ହେଲା ତାପରେ ଏଠି 6 ଏଠି 8 ହେଲା ତାପରେ ଏକୁ ୟା ସହିତ ଗୁଣିଦେବା 6 କେତେ 18 18 1 ଏଠି 8 6 ଚଉ କେତେ 24 2 4 6 କେତେ 30 3 0 ତାପରେ 8 3 କେତେ 24 2 4 8 ଚଉ କେତେ 32 3 2 8 5 କେତେ 40 4 ଆଉ 0 ଏତିକି ଲେଖା ହେଲା ତାପରେ ଏକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଏଠି 0 କୁ 0 4 2 କେତେ ହେଲା 6 ଏଠି 3 4 7 7 3 10 10 4 14 14 ରୁ 4 ନେଲା 1 2 1 3 8 3 11 11 2 13 13 3 ନେଲା 1 1 1 2 ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଭଳିଆକୁ ଲେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 2 3 4 6 0 23,460 23,460 ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଗୁଣଫଳ ଏଇସବୁର ଗୁଣନ କରିବା ଚାଲ ଗୁଣନ କରିବା 579 ରେ 24 579 ଗୁଣନ 24 579 ଗୁଣନ 24 କେତେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ 4 ଗୁଣିଆ 9 ଚଉ 36 36 ରୁ 6 ନେଲା 3 7 ଚଉ 28 28 3 31 ରୁ 1 ନେଲା 3 5 20 3 23 ତାପରେ ଦୁଇଟା 10 ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାହା ଗୁଣଫଳ ହେବ 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 2 ନୂଆ 18 18 8 ନେଲା 1 2 7 14 15 15 ରୁ 5 ନେଲା 1 2 5 10 11 ହେଲା 6 କୁ 6 8 1 9 5 3 8 2 1 3 1 13,896 ଏଠି ଲେଖିଦେବ 13,896 ତାପରେ ଯିବା ଖକୁ 783 ରେ 69 ଗୁଣିବା ଚାଲ 783 ରେ 69 783 ରେ 69 ଗୁଣିବା ହେଲା ପ୍ରଥମେ 9 ରୁ 3 ଗୁଣିବା 9 3 27 27 ରୁ 7 ନେଲା 2 9 72 2 74 74 ରୁ 4 ନେଲା 7 9 7 63 7 70 5 3 15 ଏଇଟା 10 ଅକ୍ଷର ଅଛି ତ 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 5 3 15 15 ରୁ 5 ନେଲା 1 5 40 1 41 41 ରେ 1 ନେଲା 4 5 35 4 39 ହେଲା 7 କୁ 7 5 4 9 1 9 7 16 16 ରୁ 6 ନେଲା 1 3 1 4 46,197 46,197 ଏଠି ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଗକୁ ଯିବା ଘର କ'ଣ କହୁଛି 2952 ରେ 30 ଗୁଣା ହେଇଛି 2952 ରେ 30 ଗୁଣା ହେଇଛି ଏ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଏଇଭଳିଆ 30 ବା ଶୂନ ଥିବ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟରେ ଶୂନ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ 2952 ଏଇଟା 9 2952 ରେ 30 ଗୁଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡାହାଣ ପଟରେ ଶୂନ ଅଛି ତମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା 2952 ରେ 3 ଗୁଣି ଦେବ ଯାହା ଆସିଲା ତା ଶେଷରେ ଶୂନ ଲଗେଇଦେବ ଏଇଭଳିଆ ଏକୁ ଗୁଣନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଲ ଗୁଣ କରି ଦେଖିବା 2952 ରେ
3 गुणिबा 3 गुणे 6 3 5 15 5 नेला 1 3 9 27 1 28 रु 8 नेला 2 3 गुणे 6 2 6 2 8 है तापरे एट शून्य अच्छे शून्यटा एति तापरे 30 आमको गुणियार था से 8 8 5 6 लास्ट गोटे शून्य लगेदेवा एति हवा उत्तर दरकार 28,560 ये लिखिदेवा 28,560 तापर चल गुणन करवा 1856 रे 47 गुणिबा 1856 रे 47 को गुणिबा 742 42 2 नेला 4 7 5 35 4 39 3 9 39 9 नेला 3 7 8 56 56 3 59 59 रु 9 नेला 5 7 1 7 5 12 4 6 24 एटा दशक अच्छे तो दशक आरंभ कर 4 6 24 24 4 नेला 2 4 5 20 2 22 2 नेला 2 4 8 32 32 2 34 34 4 नेला 3 4 के 4 3 7 तालेटा मिसे दबा 2 के 2 9 4 13 13 3 नेला 1 9 2 11 1 12 2 नेला 1 4 2 6 1 7 7 1 8 87,232 87,232 कमा देदेव तापर 2375 29 गुणिया चलो 2375 केते गुणिया 29 प्रथम कौन करिया 9 गुणिया 9 5 45 4 5 45 गुणिया 5 9 4 9 7 63 63 4 केते 67 6 7 67 7 नेला 6 9 3 27 27 केते 33 33 रु 3 नेला 3 9 दुणे 18 18 3 केते 21 एतिक लिखिदेले 9 गुणिक तापर 2 गुणिक लिखा 2 दशक अच्छे मैंने दशक आरंभ करा 2 5 10 10 रु 0 नेला 1 2 7 14 14 1 15 15 5 नेला 1 2 3 6 6 1 7 2 दुणे 4 तापर मिसाई दवा 5 को 5 7 को 7 5 3 8 7 1 8 4 2 6 68,875 68,875 तापर 708 रे 88 गुणिया 708 रे 88 गुणिया चलो गुणिया 8 8 केते 64 64 रु 4 नेला 6 8 गुण 0 गुणन केते जेकोन संख्या 0 गुणन 0 0 प्लस 6 6 रही जीवो 8 7 56 तापर 8 गुणिया 8 7 8 7 64 64 माने 4 8 लिखा 6 नहीं जावा 8 0 0 तापर 6 मिसे दबा 6 8 7 56 तापर मिसे दबा 4 को 4 6 4 10 रु 0 नेला 1 6 6 12 के 13 3 नेला 1 6 5 11 1 12 2 नेला 1 5 1 6 62,304 62,304 लिखिदेवा देखो क्यों बैट सहित क्यों बल संपर्क अच्छी ताने कौन प्रथम यार सब गुणफल आम काटिदेवा गुणफल काटिदेक देखा क्या सहित यहाँ मिशुची प्रथम चलो गुणवा 2 नंबर प्रथम गुणवा 493 73 गुणवा चलो गुणवा 493 73 गुणवा प्रथम कौन करा 3 को या सहित गुणवा 3 3 9 3 9 27 2 7 27 रु 7 रख 9 2 3 6 12 2 12 2 मिसे 14 तापर 7 को गुणिया 7 3 21 कौट आरम्भ कर 2 1 21 1 नेला 2 7 9 63 63 2 65 65 रु 5 नेला 6 7 28 28 6 केते 34 तब एक मिसे दबा 9 को 9 7 1 8 5 4 9 4 1 5 3 35,999 कौटी अच्छे 35,999 देखा चलो 35,999 ये अच्छे कौटी ये को या सहित जोड़ी दबा तापर 839 रे 10 गुणवा 839 रे 10 गुणवा माने कौन मुझे 839 रे केते गुणिया 10 जदि 10 गुणियार थी कौन करिया प्रथम जेकोन जदि संख्यार डाण पटर शून्य थी जेतुटा भी शून्य थी ताकू प्रथम से शून्यटा काट देकी जो संख्याटी थी ताकू गुण देवा ताना 839 रा 1 गुणिया 839 रे 1 गुण केते से 839 तापर शून्य को जो जेतुटा शून्य थी लगे देव ताना 8390 8390 कोट देख एटा ताने एटा या सहित जोड़ी हम से बेला 738 रे 30 738 रे 30 738 रे केते गुणिया 30 30 माने डाण पटर शून्य अच्छी तान कौन करिया शून्यटा को प्रथम काढ़ी रखिदेवा 738 रे केते गुण देवा 3 गुण देवा 3 8 24 2 4 24 4 नेला 2 3 3 9 2 3 3 9 9 2 केते 11 11 1 नेला 1 7 3 21 1 22 एति गला तापर उठे जो शून्यटा थिला शून्य बसे देवा हैला ताना 22,140 केते गला 22,140 तापर का गुणवा 2564 रे 78 गुणवा चलो गुणवा 2564 रे 78 गुणवा
ଅଠସ୍ତରୀ 7 8 ଅଠସ୍ତରୀ ଗୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ 8 ଗୁଣିବା 8 ଚଉ କେତେ 32 3 2 32 2 ନେଲା 3 8 ଚଉ 48 48 3 କେତେ 51 51 1 ନେଲା 5 8 5 40 5 45 45 5 ନେଲା 4 8 2 16 4 20 ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାପରେ 7 ଗୁଣିବା 7 ଚଉ 28 28 ରୁ 8 ନେଲା 2 7 42 2 44 ରୁ 4 ନେଲା 4 7 5 35 4 39 39 ରୁ 9 ନେଲା 3 7 2 14 3 17 2 8 1 9 5 4 9 ଇଏ 9 0 9 7 2 9 1 19 କେତେ ରହିଲା 1,99,992 1,99,992 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଆ ଚାଲ 1,99,992 ଏଠି କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି କୋଉଠି ଦେଖା ହଉନି ମତେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୁଣିବା କେତେ 1042 ରେ 54 1042 ରେ 54 4 ଦୁणे 8 4 ଚଉ 16 ରୁ 6 ନେଲା 1 4 ଗୁଣ 0 0 ତାପରେ 1 ରହିଲା 1 ମିଶିଲା 1 ରହିଲା 4 କେ 4 ତାପରେ 5 ଦୁणे 10 10 ରୁ 0 ନେଲା 1 5 20 1 21 ରେ 1 ନେଲା 2 5 0 0 2 5 କେ 5 ତାହେଲେ 8 6 2 6 5 56,264 56,264 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ 56,268 ସରି 56,268 56,268 ହେଉଛି ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିଯିବ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ରୁ ଯେକୌଣସି 3ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣ୍ୟ ଓ 2ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣକ ନେଇ ଗୁଣଫଳ ବାହାର କର। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ଟା ଦେଇଛି ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ନେବା ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ୟ ନେବା ମନେକର 153 ନେଲେ ତାପରେ ଗୁଣକ ମୁଁ ନେଇଗଲି 30 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣକ ନେଇଯିବା ତାର ଗୁଣଫଳ କେତେ କାଢ଼ିବା ସେଭଳିଆ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 420 ମୁଁ ନେଇଗଲି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୁଣକ ନେଇଗଲି 52 ତାକୁ ଗୁଣିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲି 4 5 3 4 5 3 ତା ଦେହରେ ଗୁଣିଦେବି 4 5 4 ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ୟ ନେବା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କରିଦେବ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଉଛି। ଆଉ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣକ ଏଇଠି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ସେଭଳିଆ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ ଏଠି 1 5 2 କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଗୁଣକ କିଏ କରିପାରିବ 1 5 1 5 ଗୁଣକ କରିବ ତାର ଗୁଣଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ ତାକୁ ଗୁଣିକି ଲେଖିଦେବ 153 30 153 30 ଗୁଣିଦେବ କେତେ ହେବ 4,590 ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବୁ 4,590 ସେଇଭଳିଆ କେତେ ରହୁଛି 400 ମନେକର 420 420ରେ 52 ଗୁଣିଦେବ 420ରେ 52 ଗୁଣିଦେବ ହେଇଯିବ 21,840 ସେଭଳିଆ ତୁମେ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା 453 45 ଆଉ 152 15 ଗୁଣିକି ଦେଖିବ କେତେ ହେଉଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ହିସାବ କର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାର 36ଟି କୋବି ରହିଲେ ସେପରି 247 ପୃଷ୍ଠାରେ କେତୋଟି ରହିବ। ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଗୋଟେରେ ଦେଇଥିବ ଆଉ ବହୁତର ମାଗିଥିବ କ'ଣ କହିଥିବ ଗୋଟେରେ ଦେଇଥିବ ଆଉ ବହୁତର ମାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେରେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେରେ 36ଟା ଅଛି ତାହେଲେ 247ରେ କେତେଟା ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଗୁଣ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ 247ରେ 36 ଗୁଣିଦେବ ଚାଲ ଗୁଣିକି ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି 247ରେ 36 ଗୁଣିବା ଚାଲ 742 42 2 ନେଲା 4 7 24 24 4 7 24 24 4 କେତେ 28 28 ରୁ 8 ନେଲା 2 6 2 12 2 14 3 7 କେତେ 21 2 21 1 ନେଲା 2 3 4 12 12 2 14 14 ରୁ 4 ନେଲା 1 3 ଗୁଣେ 6 1 7 ଏବେ ମିଶାଇଦେବ 2 8 1 9 4 4 8 7 1 8 8,892 ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ କେତେଟା ଟୋଟାଲ କେତେ କୋବି ରହିବ 8,892ଟା କୋବି ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ 345ଟି ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଗଲେ 24ଟି ଟ୍ରକରେ କେତେ ରହିବ ସେମିତି ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେରେ ଦେଇଛି 24ଟାର ମାଗିଛି ତାହେଲେ 345 ଗୁଣନ 24 କରିଦେବ 345 ଗୁଣନ 24 ଚାଲ କରିବା 345 ଗୁଣନ 24 କେତେ ହେଉଛି 345 ଗୁଣନ 24 4 5 20 20 0 ନେଲା 2 4 ଚଉ 16 2 4 ଚଉ 16 2 18 18 8 ନେଲା 1 4 3 12 1 13 ସେଭଳିଆ 2 5 10 10 ରୁ 0 ନେଲା 1 2 ଚଉ 8 1 9 2 3 6 ହେଲା 0 8 9 3 12 ରୁ 2 ନେଲା 1 6 1 7 1 8 8,280 ତାହେଲେ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ 350ଟା ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ 24ଟା ଟ୍ରକରେ କେତେଟା ସିମେଣ୍ଟ ଆସିବ 8,280ଟି ସିମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଦାମ 2729 ଟଙ୍କା ହେଲେ 33ଟି ମୋବାଇଲର ଦାମ କେତେ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେରେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେର ଦେଇଦେଇଛି କେତେ 2729 କେତେଟାରେ ମାଗିଛି 33ର ଚାଲ ଗୁଣିଦେବା କେତେରେ ଗୁଣିବା 2729 ଗୁଣନ 33
2729 गुणन 33 3 नुआ 27 27 रु 7 नेला 2 3 गुण 6 2 8 3 7 21 2 1 21 2 1 नेला 2 3 गुण 6 2 8 एवं 3 नुआ 27 रु 7 नेला 2 3 गुण 6 2 8 3 7 21 रु 1 नेला 2 3 गुण 6 2 8 ताने हेगला केते 7 8 7 केते 8 7 15 15 रु 5 नेला 1 8 1 9 9 1 10 10 रु 0 नेला 1 8 1 9 9 1 10 10 रु 0 नेला 1 8 1 9 एटा एतिक हेगला 90,057 एटा लिखिबो 90,057 गोटे ट्रेन ने थरे के 864 जन यात्री संरक्षित डबार जाई परिबे से ट्रेन ने 17 थर केते जन यात्री नै परियो गोटे ट्रेन में जाऊँच 864 जन 17 थर केते जिबे हैला गोटे थर 864 एक पुणी देती एक थर 864 17 थर केते जिबे 864 गुणन 17 करदब 864 गुणन 864 गुणन 17 करदब हैला 7 चौ 28 28 रु 8 नेला 2 7 6 42 2 44 रु 4 नेला 4 8 था 56 56 4 60 तापर 1 चौ 4 106 1 8 8 8 4 4 8 6 0 6 8 14 14,688 लिखिदेव 14,688 कौन कौन गोटे पाउरुटी कारखाना दैनिक 2174 टी पाउरुटी तैयारी हुए तार गोटे दिन 2174 तार जुलाई रे केतरा दिन 31 गुणिया ताले 1 गुणिले 1 चौ 4 1 7 7 1 के 1 1 2 2 तापर 3 गुणिया 3 चौ 12 रु 2 नेला 1 3 7 21 1 22 22 रु 2 नेला 2 3 गुणे 3 के 3 2 5 3 गुणे 6 4 7 2 9 2 1 3 5 2 7 67,394 लिखिदेवा ये 67,394 है ये कौन देती विद्युत खालर नाम टिकटर मूल्य बयस्क मान 30 टंका पिला 15 टंका विद्युत कार रे विद्युत चालित ट्रेन बयस्क मान 18 टंका पिला 12 टंका ये हूँ आकाश नौका बयस्क मान 25 टंका पिला 20 टंका झुलंता साइकेल 16 टंका आउ 11 टंका गोटे पार्क रे विभिन्न प्रकार खेल अच्छी खेल पिला गोटे अलग टंका अच्छी आउ बयस्क मान अलग टंका अच्छी चल देखा ये कौन हो दर तालिका देखिए आम यही प्रश्न गुड़िक उत्तर दवा कर कौन पचार 1234 जन पिला विद्युत चालित ट्रेन बस खेलवाई केते टंका दरकार 1234 जन पिला खेलिबे विद्युत चालित ट्रेन पिला केते खर्च हो प्रति जन गोटे पिला केते प्रति पिला गोटे पिला 12 टंका ताने 1234 जन केते टंका खर्च हो चलो देखिबा 1234 गुणन 12 गुणी दब गोटे पिला जदि 12 टंका नौची विद्युत चालित ट्रेन ताने 1234 जन पिला केते टंका नब एटा गुणी दब गुणी तुम 4 दुणे 2 चौ 8 2 3 6 2 दुणे 4 2 के 2 थोड़ा 1 चौ 4 1 3 1 दुणे 2 1 के 1 8 6 4 10 रु 0 नाला 1 4 3 7 1 8 2 2 4 1 14,808 टଙ୍କା पड़ो ये लिखिदेव 14,808 कमा दे 14,808 121 जन बयस्क विद्युत कार बसवाई केते टंका लगे 121 जन बयस्क विद्युत कार बयस्क पिला लोक मान केते टंका लगे प्रत्येक बयस्क लोक लगू 30 टंका तेन 121 जन केते टंका लगे ना गुणी दबा प्रत्येक लोक बयस्क लोक लगू 30 टंका आमको केते जन काढ़ार 181 तेना कौन कर 181 गुणन 30 करदे 181 गुणन 30 करदे मुझे जदि डाण पटे तुम शून्य थी तो कौन कर शून्य टाक काढ़ी रखिदे आउ बाकी संख्या टाक गुणव तेना 181 गुणन 3 करदे 3 के 3 3 अष्टा 2 4 24 रु 4 नेला 2 3 के 3 2 5 तापर ये जो शून्य टे तो मिसेदेव ताने 5,430 5,430 30 टंका 1735 जन पिला झुलंता साइकेल बस खेलवाई केते टंका दबा पड़ो 1735 जन कौट खेलें झुलंता साइकेल प्रत्येक पिला केते टंका दबा पड़ो 11 टंका ना प्रत्येक पिला झुलंता साइकेल 11 टंका दबा पड़ो 1735 जन केते टंका पड़ो ताने 1735 गुणन 11 1 गुणिले केते 5 3 7 1 पुणी 1 गुणिले 5 3 7 1 5 5 रहा 5 3 8 7 3 10 रु 0 नाला 1 7 1 8 1 9 19,085
ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ 19,085 ସରି ଏଇଠି ଉପରେ ଲେଖିଦେବ ଏଇଠି 19,085। ଆକାଶ ନୌକାରେ 2303 ଜଣ ବୟସ୍କ ବସିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆକାଶ ନୌକାରେ କେତେ 2703 ଜଣ। ଆକାଶ ନୌକାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ? 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲାଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆକାଶ ନୌକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 2500 ଟଙ୍କା। କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିବେ? 2703। 2703 ତାହେଲେ 2703 ଗୁଣନ 25 କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି 5 3 15 15 5 ନେଲା 1 5 0 0 1 5 7 35 3 5 35 5 ନେଲା 3 5 ଗୁଣ 10 3 13 2 3 6 2 0 0 2 7 14 14 4 ନେଲା 1 2 2 4 1 5 ଏଟା 5 ଏଟା 6 1 7 5 4 3 7 5 1 6 67,575 67,575 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୋର କ'ଣ କହୁଛି 448 ଜଣ ପିଲା ଆକାଶ ନୌକାରେ ଖେଳିଲେ ଓ 352 ଜଣ ପିଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନରେ ଖେଳିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। 648 ଜଣ ପିଲା ଆକାଶ ନୌକାରେ ଖେଳିଲେ 648 ଜଣ ପିଲା ଆକାଶ ନୌକାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ତାହେଲେ 648 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ଆକାଶ ନୌକାରେ ଖେଳିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? 648 ଗୁଣନ 648 6 4 8 ଗୁଣନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଆକାଶ ନୌକା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଠୁ 20 ଅଛି ମାନେ କ'ଣ 0 ଅଛି ମାନେ 0 କାଢ଼ିଦେବା। 648ରେ 2 ଗୁଣ ଦେବା 2 8 16 16 6 ନେଲା 1 2 4 8 1 9 212 ତାପରେ ଏଠି 0 ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା 12,960। ଏଠି ଲେଖିଦେବା 12,960 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି 352 ଜଣ ପିଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରତି ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି? 12 ଟଙ୍କା। କେତେ ଜଣ ବସିଲେ? 352 ଜଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 352 ଗୁଣନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନରେ 12 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲାଗୁଛି 12 ଗୁଣ ଦେବା 12। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 2 2 4 2 5 10 0 ନେଲା 1 2 3 6 1 7 1 2 2 1 5 5 1 3 3 ତାହେଲେ ମିଶାଇ ଦେବା 4 2 7 5 12 2 ନେଲା 1 3 1 4 42 3 1 4 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ କେତେ ହେଉଛି 4224। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟା ମିଶାଇକି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ 4224 ଆଉ 1290। 4224 ମିଶାଇ ଦେବ କେତେ ହେବ? 4224 ପ୍ଲସ୍ 12,960 17,184 17,184। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 17,184 ଟଙ୍କା ହେଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ତାରାଗାଁ। ଦିନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରାଗଲା। ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସମାନ ଅଧିକାର ପୋଖରୀ ଉପରେ। ପୋଖରୀରୁ ଧରାଯାଇଥିବା 437ଟି ପୋହଳା ମାଛ ପୋଖରୀରୁ ଧରାଗଲା। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 15ଟି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଛ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର କେତୋଟି ଲେଖା ମାଛ ପାଇବେ? ପରିବାର କେତେଟା? 15ଟା। ମାଛଟା କେତେ ଧରାହେଲା? ପୋହଳା ମାଛ 437ଟା। କହିଲେ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର କେତୋଟି ମାଛ ପାଇବେ? ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ଓ ଟିକିଲି। ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ଗାଁ ମୁଖିଆ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଛ ତକ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ସେମାନେ କିପରି ବାଣ୍ଟିଲେ ଆସ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ସର୍ବମୋଟ ଅଛି 437ଟା ମାଛ, ତାକୁ 15ଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଭାଗ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? ହରିଦେବା 437କୁ 15ରେ ହରିଦେବା। କେମିତି ହରିବା ଦେଖ, ଇଏ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିବ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କି ସାନ? ଇଏ ଦେଖିଲେ 43 ବଡ଼। ଯଦି 43 ବଡ଼ ତାହେଲେ 15 କେ ପଣିକିଆରେ ଦେଖିବ 43 15 କେ ପଣିକିଆର 43 ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ 15 କେ ପଣିକିଆର 43 ଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ଏଠି 15 କେ ପଣିକିଆର 43 ତ ପଡ଼ୁନାହିଁ, 15 3 45। ତାହେଲେ 15 କେ ପଣିକିଆର 43 ଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେବ? 15 2 30। ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଲେଖିଦେବ, ଏଇଠି 30 ଲେଖିଦେବ ହେଲା। 30 ଲେଖି 11 ପକାଇଦେବ। ତାପରେ ଏଠି ଫେଡ଼ି ଆରାମ କରିଦେବ। 4 3 ଗଲା 1, 3 0 ଗଲା 3 13। ତାପରେ କ'ଣ ଏଇ ଉପରେ ଯେହେତୁ 7 ତାକୁ ଏଠି ସିଧା ଓହ୍ଲାଇ ଦେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? 15 କେ ପଣିକିଆରେ 137 ଅଛି କି ଦେଖିବ ନା? 15 137 ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାଠାରୁ କମ୍ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଟା 15 କେ ପଣିକିଆରେ ଅଛି ନା? 15 ନୂଆ 135। ତାହେଲେ 135 ଲେଖିଦେଲ। 7 5 ତାପରେ ଫେଡ଼ିଦେବ ଏଟାକୁ ପୁଣି। 7 5 ଗଲା 2, 3 3 ଗଲା 0, 1 1 0 ଗଲା 2 ରହିଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ହରନ୍ତି ହେଲା। କେମିତି ହରନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଚାଲ ଦେଖିବା କରିକି। ଆମକୁ ସର୍ବମୋଟ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା 437। ଆମକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? 15ଟା ପରିବାର 15ଟାର ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 437କୁ ଏକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଭାଜ୍ୟ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଭାଜ୍ୟ। ଏ 15କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭାଜକ ହେଲା। ଏତିକି କଥା ଜାଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଇଟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେ 15 କେ ପଣିକିଆରେ 15 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଜିତ ହେଉଛି କି ନା ହେଉନି ଆମେ ଜାଣିଲେ
15 3 45 କିନ୍ତୁ 43 ଅଛି ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେବ 15 ଦୁଗୁଣେ 30 ତାପରେ ଫେଡ଼େ ଦେବା 4 3 ଗଲା 1 3 0 ଗଲା 3 ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଅଛି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଏ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି 15 କୁ ପୁଣି କେରେ ଭାଗ ହେଉଛି ନା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି 15 କୁ ପୁଣି କେରେ ଅଛି କି 15 ନୂଆ 135 ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା 7 5 ହେଲେ 2 ଆଉ 3 3 ଗଲା 0 1 1 0 ଏଇ ଯେଉଁ ବଳିଲା ଏଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଭାଗ ଶେଷ କ'ଣ କହିବା ଭାଗ ଶେଷ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 29କୁ କହିବା ଆମେ ଭାଗ ଫଳ କ'ଣ କହିବା ଭାଗ ଫଳ ଏତିକି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଲେଖା ଥିବା ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 437 ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ 437କୁ ଆମେ କହିବା ଭାଜ୍ୟ 15କୁ କହିବା ଆମେ ଭାଜକ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି 437କୁ କହିବା ଆମେ ଭାଜ୍ୟ 15କୁ କହିବା ଆମେ ଭାଜକ ଭାଜକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ଭାଜ୍ୟର ବାମ ପଟୁ 2ଟି ଅଙ୍କର ଭାଜକକୁ ଭାଗ କରିବା ଏଇଟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଜକର ଯେଉଁ ଭାଜ୍ୟର ଯେଉଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି 43 ତ 43 15 କରିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 43 କୁ ପୁଣି କେରେ 15 ଭାଗ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ 30 କରିବା 15 ଦୁଗୁଣେ 30 କରିବା 2 ନେବା ତାପରେ ତାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ 13 ବଳିଲା ଉପରୁ 7 ଆଇଲା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଟା 37 ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ସେଗୁଡ଼ା 15 ନୂଆ 135 କଲା ଆଉ ଶେଷରେ 2 ଭାଗ ଶେଷ ବଳି ପାରିଲା ହେଲା ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି ମାଛ ବଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ହେଲେ 2 ଭଉଣୀ ଭୀଷଣ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଶେଷକୁ 2ଟି ମାଛ ବଳି ପଡ଼ିଲା ବାଣ୍ଟ ଛିଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆଉ ହରଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ ତ ରହିଲାନି ଏ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି ମଞ୍ଜୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମଞ୍ଜୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଥିବେ ଫର୍ମୁଲା ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହେବ ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ ଏଠି ଭାଜ୍ୟ କିଏ 437 ତାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଭାଜକ କିଏ 15 ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ 29 ତା ଦେହରେ 15 29 ଗୁଣି ଦେବା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ଶେଷ ରହିଲା କିଏ 2 ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ 437 ମିଳିବା ଦରକାର ତାହେଲେ କରିକି ଦେଖିବା 29ରେ 15 ଗୁଣିବା 29ର 15 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 29ର 15 ଗୁଣିଲେ ହେବ 29ର 15 ଗୁଣିଲେ ହେବ 435 ଏଟା ହେଲା ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ତାପରେ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ 2 ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ହେଲା 437 ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହରଣଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ସେମାନେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗ ଶେଷ ଭାଜକ କିଏ 15 ଭାଗଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା କେତେ 29 ତା ଦେହରେ 2 ମିଶାଇ ଦେବା 15 ଗୁଣନ 29 ହେଲା 435 ତା ଦେହରେ 2 ମିଶାଇ ଦେଲେ 437 ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ଏଥର କହିଲା ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ 29ଟି ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଆଉ 2ଟି ମାଛ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଗାଁ ମୁଖିଆ ଖୁସି ହୋଇ 2 ଭଉଣୀକୁ ବଳକା 2ଟି ମାଛ ଦେଇଦେଲେ ଏକଥା ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ସେ ମଞ୍ଜୁକୁ ଡାକି କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା 1357 ବିସ୍କୁଟକୁ 21 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପିଲା କେତୋଟି ବିସ୍କୁଟ ପାଇବେ କୁହ ତାର କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ହରଣ କରାହେଲା 1357 ଆସିଥିଲା ବିସ୍କୁଟ ତାକୁ କେତେଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି 21ଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଜକ ଆଉ 1357 କ'ଣ ଭାଜ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବାମ ପଟରୁ ଦେଖିବ ଇଏ 21ଠାରୁ ବଡ଼ ନା ସାନ 21ଠାରୁ ସାନ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ 21 ପଣିକାରେ କେବେ ଆସିବନି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନେବ 0 ନେଇଯିବ 0 ନେଇକି ଏଠି 0 ରଖିଦେଲେ ଏ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବ ତା ସହିତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବ ଏବେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏବେ 21 ପଣିକାର 135 ଅଛି କି ଦେଖିବ ଯଦି 135 ନଥିବ ତାର ପାଖାପାଖି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ନା 21 ସୁଅ 126 ହେଲା ତାହେଲେ 21 126 କଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ 97 ନା ଏଇଠୁ 135ରୁ 126 ଗଲେ 9 ବଳିଲା 9 ବଳିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଥିଲା ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ତାପରେ 21 ପଣିକାର 97 ଅଛି କି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 21 ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି 2184 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ରହିଲା 13 ରହିଲା ଭାଗଫଳ କେତେ ରହିଲା 64 ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ଆଉଥରେ କରିଦେବା କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା କ'ଣ କରିବା 1357କୁ 21ରେ କରିବା କେମିତି କରିବା ଆମକୁ ଦେଇଛି 1357 କରିବା କାଦ୍ୱାରା 21ରେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ କେବଳ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଭାଜ୍ୟ 21 କ'ଣ କହିବା ଭାଜକ ଯିଏ ଭାଗ କରୁଛି ସେ ଭାଜକ ଦେବେ 21 ଏଇଟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାମ ପଟରୁ ପ୍ରଥମ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରଖିଲେ ଇଏ 21ଠାରୁ ସାନ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଠି 0 ଦେଇଦେବ ଏଇ 0 ଏଠାରୁ ଫେଡ଼ିଦେବ 13 0 ହେଲେ 13 ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବ ହେଲା
ଏବେ 21 କେ ପଣିକିଆର 135 ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 135 ଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ 21 6 କେ 6 6 ଦୁଣେ 12 126 ହେଲା 135 ରୁ 126 ଗଲେ କେତେ ରହିବ 9 ଏଇ 7 ଓହ୍ଲେଇଲା 21 ପଣିକିଆରେ ସତାଲା ଏବେ ନାହିଁ 21 ଚଉ କେତେ ହେବ 4 କେ 4 4 ଦୁଣେ 8 84 7 ରୁ 4 ଗଲେ 3 9 8 ହେଲେ 1 13 ତାହେଲେ ଏ 13ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଭାଗ ଶେଷ ଏଟା ରହିଗଲା ଭାଗ ଫଳ ହେଲା। ଏବେ ତମର ଯୋଉ ହରଣଟି ହେଲା ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ଜାଣିବା କେମିତି ତାର ପ୍ରଥମେ ତ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବ ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗ ଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗ ଶେଷ। ଭାଜକ କେତେ ନା ଭାଜକ 21 ଭାଗ ଫଳ କେତେ 64 ପ୍ଲସ୍ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ 13 21 ର 64 ଗୁଣିନେ କେତେ ଗୁଣିଦେବା 21 ର 64 4 କେ 4 4 ଦୁଣେ 8 6 କେ 6 6 ଦୁଣେ 12 4 କୁ 4 8 6 14 ରୁ 4 ନେଲା 1 2 1 3 1 1344 1344 ପ୍ଲସ୍ 13 1344 ପ୍ଲସ୍ 13 କେତେ ହେବ 4 3 7 4 1 5 3 4 1357 1357 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ହରଣଟି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଏଟା କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି ନିମ୍ନ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ କରି ଭାଗଫଳ ଭାଗ ଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି କରେ କ'ଣ କହିଛି 3464କୁ ଆମେ 16ରେ ଭାଗ କରିବା 3464କୁ 16ରେ ଭାଗ କରିବା 3464କୁ 16ରେ ଭାଗ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ 16ଟା କ'ଣ ନା ଭାଜକ ଏଇଠି ଯାହା ଆସିବ ଭାଗଫଳ ଶେଷକୁ ଯାହା ରହିବ ଭାଗ ଶେଷ। ଇଏ ଗୋଟେ 16 ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ ବାମ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଥମ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା 34ଟା 16ଠାରୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 16 କେ ପଣିକାର 34 କେ ଆସୁଛି କି 34 ଆସୁଛି କି ନା କିନ୍ତୁ ତାର ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିବ କେତେ 16 ଦୁଣେ 32 ତାହେଲେ ଏଠି 32 ଲେଖିଦେବା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା 3 3 ଗଲେ 0 4 ରୁ 2 ଗଲେ 2 ତାପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଓହ୍ଲେଇବା 6 16 କେ ପଣିକାରେ 26 ଆସୁଛି କି ନା ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ହେବ 16 କେ 16 ଏଠି 6 ରୁ 6 ଗଲେ 0 2 ରୁ ଗଲେ 1 4 ଓହ୍ଲେଇଲା ହେଲା 16 କେ ପଣିକାର 104 ଆସୁଛି କି ନା କିନ୍ତୁ 16 16 କେତେ 96 ଏଠି 4 ରୁ 6 ଯାଇପାରିନି 14 14 ରୁ 6 ଗଲେ 8 9 ରୁ 9 ଗଲେ 0 କାରଣ 1 ଦଶ ମାଗି ଯାଇଥିଲା ଏଟା ତ 0 ଅଛି ତାହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା 8 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଭାଗ ଶେଷ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଭାଗ ଫଳ ହେଲା। ଏବେ ଏଇଟା ଆମ ହରଣଟା ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକେଇଦେବା କ'ଣ ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗ ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ। ଏଠି ଭାଜକ କେତେ ଭାଜକ ହେଉଛି 16 ଭାଗଫଳ କେତେ ବାହାରିଲା 216 ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ରହିଲା 8 16 ଗୁଣନ 216 କେତେ 3 4 5 6 3456 ତା ଦେହର 8 ମିଶାଇଦେବା 3456 8 ମିଶାଇଦେଲେ ହେଲା 3464 ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭାଜ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ଆମ ଗଣନଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଖକୁ ଖ କ'ଣ କହୁଛି 3748କୁ ଆମେ 28ରେ ହରିବା 3748କୁ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ହରିବା 28ରେ 3748କୁ 48କୁ ଆମେ 28ରେ ହରିବା ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଭାଜ୍ୟ 28କୁ କ'ଣ କହିବା ଭାଜକ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା 28 କେ ପଣିକାର 37 ଆସିବ କି ନା ତାହେଲେ ଏ 37 ଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ଆସିବ 28 କେ ପଣିକାର 28 ଆସିବ 28 କେ 28 ହେଲା ତାହେଲେ 28 37 ରୁ 18 କେତେ ଯିବ 7 ରୁ 8 ଯାଇପାରିନି ଏଟା ନେଇଗଲା 1 10 ନେଲା 17 17 ରୁ 8 ଗଲେ 9 ହେଲା ତାପରେ 4 ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ତାପରେ 94 28 କେ ପଣିକାର 94 ଅଛି କି ନା କିନ୍ତୁ 28 ତାଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେବ 28 3 84 28 3 84 ତାହେଲେ 4 ରୁ 4 ଗଲେ 0 9 ରୁ 1 ଗଲେ 8 10 ରହିଲା ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା 8 28 କେ ପଣିକାରେ ଅଛି କି 108 ନା ତାଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେବ ପୁଣି ସେଇ 28 3 84 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4 ହେଲା 10 ରୁ 8 ଗଲେ 2 24 ତାହେଲେ 24 ରହିଲା ଇଏ ରହିଲା ତୋର ଭାଗ ଶେଷ ଇଏ ରହିଲା 133 ରହିଗଲା ତୋର 133 ରହିଲା ଭାଗ ଫଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେବା ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗ ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ। ଭାଜକ କେତେ ଭାଜକ ହେଉଛି 28 ଭାଗ ଫଳ କେତେ 133 ଭାଗ ଶେଷ କେତେ 24 ହେଲା 28 ଗୁଣନ 133 କେତେ ହେଲା 3724 ଯୁକ୍ତ 24 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 3748 ଯୋଉଟା ଆମର ଭାଜ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ଆମ ହରଣଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗ କୁ ଯିବା ଗରେ କ'ଣ କହୁଛି 9880କୁ 40ରେ ହରିବା 9880କୁ ଆମେ 40ରେ ହରିବା ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା ଭାଜ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା ଭାଜକ ହେଲା
40 के एटा 2 अंक विशिष्ट संख्या आम प्रथम 2 अंक विशिष्ट संख्या सहित हरिबा 40 के पणिकार अच्छी कि 98 नहीं तबे ताठर सानो संख्या के 40 दुणे 80 8 शून्य गला 8 9 8 गले 1 तापर संख्याटी ओलेवा 88 40 एक पणिकार 188 अच्छे कि ना ताले कौन करिया ताठर सानो संख्याटी के हम देखिबा ताना 40 4 40 4 केते 416 160 8 शून्य गले 8 8 6 गले 2 28 तापर संख्याटी हरिबा 280 तापर 40 16 देखिबा 6 शून्य शून्य 40 7 देखिबा 9 7 7 शून्य शून्य 728 ताना भाग शेष केते रहला शून्य ताना भागफल है 247 एटा गला भागफल 247 है भागफल नगला भाग शेष ताले बे भाज्य इक्वल टू केते हो भाजक गुणन भागफल युक्त भाग शेष है भाजक केते 40 40 रे गुण दबा भागफल जति बार थिला 247 भाग शेष तो शून्य 40 रे 247 गुण दबा ए जाउची 9 8 8 0 9 8 8 0 जोटा कि आम भाज्य सहित सामान ताला आम हरण ठीक अच्छे तापर घ देखा घर कौन कौच 18 को आम हरवा 7416 को 18 हरवा 7416 को 7416 को आम 18 हरवा ये 2 अंक संख्या विशिष्ट अंक विशिष्ट संख्या अच्छे ताने ये 2 अंक विशिष्ट संख्यार प्रथम हरवा ताले 18 के पणिकार 74 आस कि नहीं किंतु तार साना संख्या टी 18 चौ 72 72 4 2 गला 2 17 7 शून्य तापर संख्याटी तलको लेवा 1 18 के पणिकार 18 के 18 एटा केते रहला 3 रहला ओलेला 6 36 18 दुणे 36 भाग शेष रहला 0 ताले भागफल केते गेला एटा हैला भागफल एटा कोन भाजक एटा कोन भाज्य एटा कोन भाग शेष हम जदी जानि जदी कोन फार्मूला जानि जदी भाज्य इक्वल टू भाजक गुणन भागफल युक्त भाग शेष तो भाग शेष शून्य ताले खाली हम कौन करिया भाजक गुणन भागफल करदबा भाजक के 18 भागफल केते 412 18 गुणन 412 करदबा केते हला 18 गुणन 412 करदेले 7416 होची 7416 ठीक होची ताला हम हरणटी ठीक अछि ये हे गला आ उ च तमे करदबो सहज तल उदाहरण को लक्ष्य कर उदाहरण कौन दुईटी संख्यार गुणफल 286 गोटे संख्या 11 हेले अन्य संख्याटी केते दुईटी संख्यार गुणफल केते देछि 286 गोटे संख्या 11 अन्य संख्याटी केमिति एटा केमिति काढियो दुईटी संख्यार गुणफल ता भीतर गोटे संख्या देछि 11 आ गोटे संख्या दे देछि x हला 11 गुणन x इक्वल टू केते देला 286 ताले x केते हबो सबले जानिछ एपटर जोटा गुणन हेतिबो एटा एटा इक्वल चिन्ह बा समान चिन्ह एपटे जदि 11 गुणा है सेपटे जाके हरिदेव ताले 286 हरण 11 करदेव है केते गला 26 तार अन्य संख्याटी हो 26 है से भाया 286 रे 11 हरले जो 26 होची से भाया 286 रे केते हरले 11 हबो ताने 26 हरले 11 हबो अभ्यास करबा प्रत्येक क्षेत्र में कौन करबा भागफल और भागशेष निर्णय करबा आ कौन करबा प्रत्येक क्षेत्र में भाजक भागशेष मध्य कोनटा बड़ देखिबा चलो करबा पर कौन देछि 5193 हरण 15 करबा 5193 रे 15 हरिबा देखो ये भी 2 अंक विशिष्ट संख्या ये भी 2 अंक विशिष्ट संख्या 15 के पणिकार 15 ठारू 51 टा अधिक 15 के पणिकार 51 अछि कि नहीं ताठरो कम संख्या मिलियो 15 3 45 45 लेके फेडे दवा 51 नु 45 गले रहला 6 तापर 9 तळ कुले दवा 15 के पणिकार 69 अछि कि ना किंतु ताठरो साना संख्या अछि के 60 15 4 एठी लिखि दवा 60 69 रु 60 गला 9 तापर 3 लेवल ले दवा तापर 15 के पणिकार 6 रे 1590 अछि 90 ताले भाग शेष केते रहला 3 भागफल केते रहला 346 आउ एतिक रहला तने हमर भाजक केते थिला 15 आ भाग शेष केते 3 तने सबल भाजकटा भाग शेष ठाରୁ अधिक रहइबो हैला तापर कोन कहै हमको भागफल केते बारला 346 आ भाग शेष 3 हैला तापर हरणटी ठीक अछि कि नहीं तुम केमि जानि हम जानि फार्मूला सूत्र कोन भाज्य इक्वल टू भाजक गुणन भागफल प्लस भागशेष भाजक एठी के 15 भागफल केते बारला 346 आउ भागशेष केते बारला जोड़ी दबा प्लस 3 तन केते हला 15 गुणन 340 होची 1590 प्लस 3 हला सॉरी 5190 प्लस 3 होची 5193 हैला तापर ख को जबा पर कोन कुछ 7250 रे 27 हरिबा एटा देखो 7250 अछि ता 27 हरिबा ये 2 अंक विशिष्ट संख्या ताले प्रथम 2 अंक विशिष्ट संख्या से तो हमें हरिबा 27 का पणिकार 72 अछि कि ना
କିନ୍ତୁ 27 ତାଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ 2 27 ଦୁଗୁଣେ 54 ତାହେଲେ 54 ଏଠି ଲେଖିଦେବା 72 ରୁ 54 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ 18 ତାପରେ ଏଠି 5 ଥିଲା 5କୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା ତାପରେ 27 କେ ପୁଣି 185 କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 27 ତାଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେବ 27 ଛୁଅ 162 185 ରୁ 162 ଗଲେ ରହିଲା 23 ତାପରେ ଏଇ ଶୂନକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା ତାପରେ 27 କେ ପୁଣି 230 ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 27 ତାଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ 216 27 ଅଷ୍ଟଣା 27 ଅଷ୍ଟଣା 216 ବଳିଲା କେତେ 14 ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଗ ଶେଷ 268 ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଗଫଳ ତାପରେ କହିଥିଲା ଭାଜକଟା ସବୁବେଳେ ଭାଗ ଶେଷଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା କାରଣ ଭାଜକ କେତେ 27 ଆଉ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ 14 ହେଲା ତାପରେ ହରଣଟି ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛୁ ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗ ଶେଷ ଭାଜ୍ୟ କିଏ 27 ଲେଖିଥିଲେ ଭାଗଫଳ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା 268 ଲେଖିଥିଲେ 27 ଗୁଣନ 268 ଯୁକ୍ତ 14 ଭାଗ ଶେଷ 27 ଗୁଣନ 268 ହେଲା 7237 ପ୍ଲସ୍ 14 ହେଲା 7250 जोटा आमर 7250 जोटा भाज्य सहित समान ता नाम हरणटा ठीक अच्छे तापर ग को जीवा गर कौन कही 4364 रे 34 सरीवा 4364 रे 34 सरीवा ये दुई विष्ट संख्या ये दुई विष्ट संख्या ये दुई विष्ट संख्या बड़ अच्छी तान हरि हम 34 के पणिकार 43 नहीं ताठू सान संख्या क्या हम ना 34 के 34 करदे 43 रु 34 फेटिदेले बड़ा 9 6 को ये गोलेदेले 96 34 के पणिकार 96 नहीं कि ताठू सान संख्या क्या 34 दुणा 68 68 रु 96 रु 68 फेटिदेले किए रहा 28 तापर ये 4 को ओह्लैदेले 34 के पणिकार 284 नहीं कि ताठू सान संख्या क्या हम 34 अष्टा 272 284 रु 272 फेटिदेले रहीगला 12 12 होगा आम भाग शेष आम जानते भाजक के भाजक 34 ताने भाजकटा भाग शेष ठारू बड़ है एबे 128 होगा आम भागफल 12 होगा आम भाग शेष एबे आम कौन करिया भाज्य इक्वल टू भाजक गुणन भागफल प्लस भाग शेष भाजक के 34 भागफल कला 128 प्लस 12 34 गुणन 128 के 4352 युक्त 12 4352 युक्त 12 के 4364 ताने आम हरण सहित ठीक अच्छे तापर प्रश्न को जीवा घ 2478 12 हरिबा 2478 12 हरिबा देख 24टा हूँ 12 के पणिकार आसे 2 अंक विशिष्ट संख्या प्रथम देखीदे 2 अंक विशिष्ट हरिया 12 दुणे 24 हरिदेले तापर एठी 7 ओलेला 7 7 माने 12 ठारू सान ताने कौन करबा एठी शून्य दबा आ एठू शून्य फेडी दबा तापर ओलेला 7 तापर ओलेबा 8 78 तापर 1272 72 फेडिदेले 6 रहा भाग शेष है एटा 6 होगा भाग शेष भाजक के 12 ताने भाजकटा भाग शेष बड़ है भागफल के पाइले 206 आम फर्मुला जानते कौन भाज्य इक्वल टू भाजक गुणन भाग प्लस प्लस भाग शेष भाजक के 12 भागफल के पाइले 206 प्लस 6 करदे 12 गुणन 206 हूँ 2472 प्लस 6 2478 या सहित सामान होगा तापर ओ को जीवा 5684 हरण 60 5684 हरण 60 56 के पणिकार 60टा हूँ 56 ठार बड़ ताने कौन करिया ये शून्य दबा 56 को तलू 56 शून्य फेडिदेवा 56 तलू को पलैला 8 ये ओह्लैदेवा यहाँ है 564 तापर 60 के पणिकार 564 आसनी किंतु ताठर सान संख्या के 60 नुआ 540 होगा तापर 564 540 फेडिदेले के 28 28 रु 4 ओह्लैला 284 तापर 60 के पणिकार 4 गुणी देले 240 ताने 284 240 फेडिदेले होगा 44 ताने भागफल होगा आम 94 भाग सहित होगा 84 और यहाँ के भाजक के 60 भाग सहित के 44 ताने भाजकटा भाग शेष बड़ रहा तापर यही फर्मुला पकड़ भाज्य इक्वल टू भाजक गुण भागफल प्लस भाग शेष भाजक के 60 आउ भागफल 94 भाग शेष 44 60 गुण 94 प्लस 44 5640 प्लस 44 होगा 5684 एति होगा तापर 6टा तुम कर 2 नंबर को जी खाली स्थान पूरण कर 3748 हरण 48 चलो करवा 3748 हरण 48 37टा 48 रु सान ताने कौन हम ये शून्य रखा ये शून्य फेडिदेवा 37 ओल्लै पाला ये 4 ये ओल्लैब ताने 374 होगा तापर 48 7 337
तापर एक फेट देवा 38 रहा ये 8 को 8 ओल्ला 384 तापर 48 अष्टा 384 तापर फेट देला पर भाग शेष रहा 4 ताले हमर भागफल केते हला 78 भाग शेष हला 4 भागफल रहा 78 भाग शेष रहा 4 हमको तापर कोन करार छी 65 6593 25 सरियार अछि 6593 25 सरियार अछि 25 65 ठार सान ये दुई अंक विशिष्ट संख्या ये दुई अंक विशिष्ट संख्या 25 के पणिकार तो 65 आसी नहीं तार ठार सान संख्या क्या हो 25 दुणे 50 ताको फेट देला पर 65 रु 50 गले 15 तापर 9 उले देबा तापर 25 के पणिकार 67 नहीं किंतु 25 150 150 फेट देले ओलेला 9 और एठी रहला 3 ओलेला 93 तापर 25 3 75 फेट देले रहला 18 ताले 18 हेगला भाग शेष आउ 263 हेगला भागफल चलो एठी लिखि देबा भागफल हला 263 भाग शेष हेगला 18 ग कौन कौच 1295 रे 1295 हरण 19 1295 हरण 19 एटा 12 12टा 19 सान हो गला ताले कौन करबा एटी शून्य देबा 12 शून्य फेट देबा 12 हो गला तापर संख्याटी ओले देबा 129 तापर 19 के पणकर 1900 114 129 रु 114 फेट देले 15 तापर 5टा ओले देबा तापर 19 अष्टा 152 155 152 फेट देले भाग शेष रह गला 3 भागफल होगा 68 भाग शेष है 3 भागफल होगा 68 भाग शेष है 3 घटा को तुम मैंने कर 3 नंबर को जा 3 नंबर कौन कौच परीक्षा करी निम्न भाग क्रिया गुड़िकर क्योंटि ठीक क्योंटि भूल देखा से कौच 1300 46 हरिले भागफल 28 भाग शेष 12 हम चल कर देखा 1300 46 हरवा 13टा 46 टा सान ताने शून्य रखा 13 शून्य फेट देवा 13 ओले पेला ये शून्य को शून्य आइला 130 तापर 46 दुणे 92 130 रो 92 गला 38 तापर ये जो शून्य थला एटी ओलेला तापर 40 अष्टा 368 380 रु 368 गले भाग शेष रहा 12 ताने भागफल 28 भाग शेष 12 एटा अच्छे कि देखा देला भागफल 28 भाग शेष 12 ताने एटा में ठीक मार दबा से कुछ 1927 रे 25 हरिले 1927 रे 25 हरिबा भागफल भाग शेष के सब देखा देला 1927 रे 25 हरिबा 19टा हूँ 25 ठार सान ताले कौन हम शून्य ये रखा शून्य फेट देवा 19 रु 19 ये पलैला 2 192 है 25 7 175 192 175 गले 170 रहा 70 ये 7 ओला 177 पुणी 25 7 175 ताने आमर भाग शेष रहा 2 भागफल रहा 77 ये कौन रही भागफल 74 भाग शेष 8 देता भूल होगा गर कौन देती 4816 रे 34 हरवा 4816 रे 4816 रे 34 हरवा 34 के 34 है ओल्ला के फेट देले के बढ़ला 48 रू 14 गला 34 गला 14 तापर एक ओल्ला 141 तापर 34 4 137 तापर एक फेट देले रहा 5 ये ओल्ला ये 56 34 के 34 तार भाग शेष रहा 22 भागफल रहीगला 141 भागफल 141 भाग शेष 22 ये 143 दी ताने ये भूल होगा घर कौन हो 2470 60 हरवा 2470 60 हरवा 24टा सान हो शून्य देवा 24 को 24 ओल्ला 1 ये ओल्ला ये गला 241 तापर 60 4 240 241 रु 240 गला 1 रहा फेट देला 1 रहा ये 17 ओल्ला 60 ठार 17 शून्य सान हो शून्य देवा ये शून्य देवा शून्य फेट देवा 70 शून्य गला 17 ताने भाग शेष 17 भागफल 40 भागफल 40 भाग शेष 17 ताने एटा ठीक अच्छे ओटा तुम कर 4 नंबर को जा खाली कोठरी पूरण कर भाजक देती भागफल देती भाग शेष देती भाज्य खड़ियार आम कौन जानते भाज्य इक्वाल टू भाजक गुणन भागफल प्लस भाग शेष भाजक गुणन भागफल प्लस भाग शेष ताने कौन कर 45 गुणन 201 प्लस 25 करदेव चलो कर देखिया 45 गुणन 45 गुणन 201 प्लस 25 201 प्लस 25 45 201 गुणन के गुणीदेव 9 0 4 5 प्लस 25 आदर मिसेदेव 9 0 4 5 प्लस 25 के प्लस 25 9 0 7 0 है ये लिखिदेव 9 0 7 0 तापर ये कौन दीजिए भाजक दे दीजिए
आमको भागफल काढ़ियार अच्छी है भाग शेष दे देछि आउ भाज्य भी दे देछि है तेन कर देखिया कौन कौन दे लिखिद भाजक भाजक हूँ 23 भाजक हूँ 23 भागफल काढ़ियार अच्छी भागफल काढ़िबार अच्छी आउ भाग शेष देछि 3 भाग शेष 3 आउ भाज्य हूँ 5868 भाज्य हूँ 5868 आम फर्मूला कौन जानते हमको भागफल काढ़ियार अच्छे आम फर्मूला कौन जानते भाज्य इक्वल टू भाजक गुणन भागफल भागफल युक्त भाग शेष ये फर्मूला जहाँ जहाँ अच्छे आम से पकईदे भाज्य केते भाज्य को 5868 इक्वल टू भाजक केते 23 भागफल केते मनकर एक्स एटा को हम काढ़ियार अच्छे प्लस भाग शेष केते 3 है एबे देख ताले 500 एपटर 3 जुक्त होता एपटू गले फेड़ी हो माइनस करदे 5 8 6 8 माइनस 3 ताने 23 गुणन एक्स इक्वल टू 5 8 6 5 ताले एक्स रे 23 गुणी होती एपटू शेष मान सेपटू गले हरी हो 5 8 6 5 हरण 23 ये के 255 है ताले ये लिखिदेव तुम भागफल के 255 है एबे कौन देछि भाज्य देछि भागफल देछि तुमको भाजक आउ भाग शेष काढ़िबार अच्छी देख केमी काढ़ा भाज्य दे देछि आउ यही प्रश्नटर उत्तर बहुत हो पारे 28 रे आम कौन करबा केते एटा भागफल भागफल रे भाजकटा को आम भाजक गुणन भागफल आम कर 28 रे केते गुणिबा आ केते मिसेले ये हम यार बहुत सारा उत्तर हो पारे मु गोटे उत्तर काढ़ी जदि आम भाजक 158 रखा 158 गुणन 28 रे आउ 139 मिसेदेले एतिक हो तुम से बेले आउ कौन हो पार काढ़ है तापर एठी देखी भाजक 39 भाग शेष 4 भाज्य दे दीची चल यहाँ करवा कौन कौन देछि कौन कौन देछि लिखिदबा भाजक 39 भाजक 39 तापर भागफल काढ़ियार अच्छी भाग शेष 4 भागफल काढ़िबार अच्छी भाग शेष 4 आउ भाज्य केते 7726 भाज्य हूँ 7726 है एबे आम फर्मूला पकड़ा भाज्य इक्वल टू भाजक गुणन भागफल युक्त भाग शेष है भाज्य केते देछि 7726 7726 भाजक केते 39 भागफल मन आम काढ़ियार मन कर एक्स प्लस भाग शेष केते 4 तमने एपटर 4 मिसाई एपटू आसले फेड़ा हो आम लिखिदेवा 39 गुणन एक्स इक्वल टू 2726 माइनस 4 22 ताले एक्सटा केते हम 7722 हरण 40 हो 198 ताले आम लिखिदेवा ये 198 ये भी गोटे समितिका प्रश्न ये भाया 56टा हूँ भागफल भाज्य देछि 2344 ताले भाजक आ भाग शेष बहुत किसी हो पार तुम कौटा गोटे हो पार काढ़ी देखिए यहाँ तले दिया प्रश्न गुड़िकर समाधान कर गोटे कमला पेटी 75टा कमला रहे गोटे कमला पेटर 75टा कमला रहे तेबे 6525 6525 कमला रखापी केतोटी पेटी दरकार हे गोटे कमला पेटर केते 75टा ताहले 6525टा कौन करा ना 6525 हरण 75 करदे है 6525 हरण 75 करदे केते हम 27 पेटी दरकार गोटे थंडा ट्रे रे 30 टी अंडा रहिले 2340 टी अंडा ट्रे रखापी केते ट्रे दरकार गोटे अंडा ट्रे रोचे 30 टोटाल केतटा रखार अच्छे 2340 टोटाल रखार अच्छे हमको 2340 प्रत्येक अंडा ट्रे रही पार 30 ताने 2340 रे 30 हरिदब 2340 हरण 30 हरिदब ताले हूँ 78टा
दरकार ताले ये लिखिदेव 78टा ट्रे दरकार। घर कौन कौच 2040 टंका बदल केते खंड 20 टंका नोट नहीं पार ताने कौन कौच टोटाल टंका अच्छी 2040 ताको 20 टंका नोट भांगार अच्छी है ताने कौन कर केतटा 20 टंका नोट हम ना 2040 हरण 20 करदेव केतटा रोचे 102टा ताने 102टी दरकार तुमको 20 टंका नोट। मोर कौन कौच दुईटी संख्यार गुणफल 2223 गोटे संख्या 39 हेल्ले अन्य संख्याटी केते हम सहज एटा दुईटी संख्यार गुणफल मनकर गोटे संख्या हूँ एक्स आ गोटे संख्या हूँ 39 ये दुईटी संख्यार गुणफल केते दूचे 2223 2223 गोटे संख्या 39 ताने 2223 हरण 39 करदवा 2223 हरण 39 ताले केते हला 57 ताने अन्य संख्याटी केते हो 57 जो गोटे कागज डबार 24टी संदेश रहे तुम्हें जदि 4608 संदेश आणब तेज दुकान टी केतोटी डबार दब टोटाल आमको केतोटी संदेश आनियार अच्छी 4608 केतटा 4608 आमको प्रत्येक डबार केतटा रही पारे 24टा ताने आम कौन करिया 4608 हरण 24 करदबा 4608 हरण 24 केते गला ना 192टा ताने टोटाल आमको 192टा डबार आमको दुकानी दब। ए 6 नंबर को जीवा 6 नंबर कौन कौच निम्नर केतक प्रश्नर समाधान दिया से समाधान को नहीं कि प्रश्न प्रस्तुत कर बही रे मोट पृष्ठा संख्या हूँ 1024 दिन को केतटा पृष्ठा पढ़ु 16 पढ़ा सरीबा पई केते दिन आवश्यक ना 1024 हरण 16 64टा है ठीक अच्छे ताले तुम कौन प्रश्न पचारि पारियो जदि बहीर मोट पृष्ठा संख्या 1024 हुए आ दिन को जना 16टी पृष्ठा पढ़े तबे ताको बहीटी को सारिया पई केते दिन लागिब ना 64 दिन एटा हो प्रश्न हम कर कौन हम सहर बिक्री होता मोट खबर संख्या 2047 खबर कागज बिकाली होती 23 जन प्रत्येक संवादपत्र बिकाली समान संख्यक खबर कागज बिकती प्रत्येक बिकाली केतेटा तान खबर कागज बिके तान 247 हरण 23 तान 99टा लेखा बिके तान प्रश्न कौन पचार तुम जदि सहर में मोट 247टी पेपर बिक्री होता एवं प्रत्येक प्रश्न पेपर बिकाली समान संख्यक पेपर बिकती समान संख्यक पेपर बिकु था खबर कागज बिकाली संख्या मोट खबर कागज बिकाली संख्या 23 ताहले प्रत्येक खबर कागज बिकाली केतोटी लेखा खबर कागज बिके तुम लिखिदेव ये बिके यहाँ हो तुम प्रश्न है। एवं कौन कह अनेक समय आमको हठात कौन फलाफल निर्णय करने को पड़ता है आमको बहुत समय हठात फलाफल निर्णय करने पड़े जो समय कि आम पाखे कागज कलम पाखर न था कि आम से हरण कि गुणन करवा से परिस्थिति आम कौन करना आम से परिस्थिति अनुमान करके मनकर देख गोटे परिस्थिति गोटे गोटे परिस्थिति गोटे भोजी प्रत्येक बैच 299 जन लोक भोजी खाई व्यवस्था है से दिन जो 43 बैच भोजी खाई था पाखापाखि केते लोक खाई ताने गोटे बैच के 299 लोक खाऊ 299 पाखापाखि शतकटा हूँ 300 करदे तो हूँ बैच हूँ 43 बैच को आम कर 40 करदे 300 गुणन 40 ताको गुणीदेले ये केते हो 12,000 ताने एमती अनुमान कर काढ़ी पारिया 299 पाखापाखि शतक हूँ 300 से भाया 43 पाखापाखि दशक हूँ 40 ताने गोटे बैच जब 300 खाती 40टा बैच के 40 गुणन 300 12,000। परिस्थिति 2 कौन कर देख गोटे विद्यालय मोट 1178 जन छात्र छात्री पढ़ती गोटे बस 56 जन पिला जीवार व्यवस्था था बणभोजी करने समस्त पिला जावाई केतोटी बस आवश्यक पाखापाखि केतोटी बस आवश्यक 1178 पाखापाखि शतकटी किए हम ना 1200 हम आम 1200 नहीं जा 56 जन पिला गोटे बस 56 जन को धर आम 56 पाखापाखि 10 60 नहीं जा टोटाल पिला अच्छा 1200 गोटे बस 60 जन जी ताने आम कौन करवा टोटाल केतटा बस दरकार 1200 हरण 60 करदे है ताने आमको 20टी पाखापाखि बस दरकार एमती करवाटा से भाया ये कौन कर अनुमान कर उत्तर कोठर लेख ये आम कौन कर 2936 32 2936 पाखापाखि अनुमान कर उत्तर लिखा कर कौन 2936
2976 32 2976 ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ହେବ 3000 ହେବ। 32ର ପାଖାପାଖି ଦଶକ ଟିକେ ହେବ 30 ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶୂନ ଯଦି ଥିବ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଶୂନ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିଦେବା। ଏ ତିନିଟା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଶୂନ ଲେଖିଦେବା, 1 2 3 4, ତାପରେ 3 3 9, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 90,000 ଲେଖିଦେବ। 90,000 ପାଖାପାଖି 90,000 ହେବ ପାଖାପାଖି। ସେଭଳିଆ ଏଇଟା କେତେ 4108ର 69, 4108କୁ ଆମେ 4100 ଧରିପାରିବା, 69କୁ ଆମେ 70 ଧରିପାରିବା ହେଲା। ଏକୁ ଗୁଣିଦେବା, ଇଏ ତିନିଟା ଶୂନକୁ ଶୂନ ରଖିଦେଲ, 41ର 7 7 1 7 7 4 28, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 28 2,87,000 ଏତିକି ହେଇଯିବ ଏଟା। ସେଭଳିଆ ଗରେ ଦେଇଛି କ'ଣ 999 ଗୁଣନ 81, 999କୁ ତୁମେ କ'ଣ ଧରିପାରିବ 1000 ଧରିପାରିବ, 81କୁ କ'ଣ 80 ଧରିପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଶୂନ 1 2 3 4 ଚାରିଟା ଶୂନ ଆଉ 8 କେ 8 ହେଲା 80,000। ସେଭଳିଆ ଏଟାକୁ ହରିବାର ଅଛି 3920ରେ 19, 3920କୁ ତୁମେ ଧରିଦେବ 4000 ଧରିଦେବ, 4000 ହଁ 19କୁ 20 ଧରିଦେବ, କୋଟି ହେଲା 2 2 4 0 0 200, ଏଟା 200 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ସେମିତି କରିବ ଏଟାକୁ।